जग की जय जय श्री राधे। श्री राधे जय राधे श्री राधे। श्री राधे जय राधे। राधे श्री राधे जय राधे। श्री राधे जय राधे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। निताय बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
संत ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला है। अमर संत ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला है। नभ ज्योति जगाने वाला है, नभ ज्योति जगाने वाला है, नभ ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हर ध्यान यही सबके मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने कहे। संत गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला है। संत गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला है। हरि तरस कराने वाला है, हरि तरस कराने वाला है। यह सुख करने यह दुख हरने, यह सुख करने यह दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जब पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला है। मधुर बोल जब पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। नाम नाम यही घनश्याम यही, निदाम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप
से है तार दी, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी, पापियों को पाप से है तार दी, पापियों को पाप से है तार दी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव अद्भुत भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बढ़ाते হবে। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। जय श्री राधे श्याम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल। जय निताय राधे श्याम। श्री राधे जय राधे श्री राधे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। কথাবার্তা বন্ধ করো। ধীরে ধীরে হবে। শ্রী রাধে কথাবার্তা সবাই বন্ধ করো। সবার চরণে নিবেদন আপনারা তাড়াতাড়ি চলে আসেন। আমাদের ভাগবতী কথা বর্তমান আরম্ভ হয়ে যাবে। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम वंदे गुरुपदद्वंदं भक्तवृंद समन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजन समाजुक्तं वृंदावन मनोहरम् आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायुधक्षु
विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त्यावतारं भगताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। पादौ तदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीयतुर्यौ कथितौ चतुरो नाभिस्तथा पंचमये वषष्ठ भोजन्तरं दुर्जुगलं तथन्नु कंठस्तु राजन्नवमर्जदीयौ मुखारविन्दं दशमो प्रफुल्लम् एकादशो जस्य ललाटपटं शिरोपितो द्वादश एव भाति। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि जस्वानुभावमखिलो श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीरे सतां तमन्धं संसारिणां करुणया अपुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अस्ति स्वस्तरुणे कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त निबद्धने विविलसद् गोपी सहस्रावृतं हस्तान्यस्तन तापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कंजाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणु श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितां वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थं जुवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाबाद पीताम्बरादरुण बिंब फलादरुष्टाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णाद परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री चैतन्य हरि जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাই করো চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পূরণ। এই ছয় গোসাই প্রভু কর মোরে দয়া আমি চরণে শরণ নিলাম দেহ পদ ছায়া। सब श्रोता वैष्णवेर करी चरण बंदन कृपा करी मोर माथे देह श्री चरण।
सब सुता वैष्णवेर पादे मोरे कोटि नमस्कार सर्वपद धूलि देह मस्तके आमार हृदय स्फुरन कराओ जे হয় কহাও বাণী কি কহি এ ভালো মন্দ কিছুই না জানি নিতাই গৌর হরি बोले जय जय श्री राधे श्याम बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सर्वाग्रे मादृशदमेर परमाराधितम अस्मदीय श्री गुरु पाद पद्मे संकादित भोलंकित दंडवत प्रणिपाद अर्पणांतर समुपस्थित सभाय समूह साधु संत महात्मा वैष्णव भक्त श्रोत्री मंडलीर चरणारविंदे असंख्य असंख्य प्रणिपाद अर्पण करी तदनंतर अर्चित विग्रह वंदना करी। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चिति चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास सब द्वारन को छोड़ के राधे आयो तेरो द्वार श्री वृषभानु की लाडली निक मेरी और निहार राधा रानी की जय वृषभानु दुलार की जय कीर्तिदा कुमार की जय 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 श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। परम परम प्रेम पुरुषोत्तमोत्तम परम लीला पुरुषोत्तमोत्तम सत्सिद्ध आनंदीर घन विग्रह रसिक शिखर चूड़ामणि आनंद कंद चंदन निये जाओ परम लीला पुरुषोत्तमोत्तम सच्चिद आनंदीर घन विग्रह रसिक शिखर चूड़ामणि आनंद कंद श्री बाल मुकुंद लालीर साक्षात वाग्मय प्रतिमूर्ति पुराण चक्रवर्ती पुराण सम्राट पुराण मुकुटमणि श्रीमद भागवत महापुराण रूपी ग्रंथ महाराजीर सप्ताह रूपी भक्ति यज्ञ अद्य द्वितीय दिवस प्रारंभ कल सायंकालीन कहते আমরা सृष्टि चक्र आस्वादन सम्बन्धी आस्वादन करছিলাম। परीक्षित महाराज प्रश्न करेছিলেন श्री सुखदेव गोस्वामी पादेर चरणे
কথার মধ্যে প্রবেশের পূর্বে একটু কীর্তন করে নি। মৃদঙ্গতে একটু জল লাগবে, হাতে করে জল দাও একটু। হয়ে গেছে। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर। मुखे गान जय जय राधा रमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सबे द्वारन को छोड़ के राधे आयो तेरो द्वार, सबे द्वारन को राधे आयो तेरो द्वार। श्री वृष भानु की लाडली मेरी और निहार, हाँ श्री वृष भानु की लाडली मेरी और निहार। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय जय
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय 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 गोविंद राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे गोपाल राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गो गोविंद राधे रेडी আছে राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद गोपाल राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की श्रीमद् व्यास जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति अनुष्ठान की श्री राधा माधव लाल की समस्त भक्त मंडली की अपन अपन सुगुरु महाराज की जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल भक्तवत्सल भगवान की कल सायंकालीन कथाते আমরা सुखदेव गोस्वामी पादेर चरणे परीक्षित महाराजेर सृष्टि विषयक प्रश्न করেছিলেন আস্বাদন করছিলাম। सुखदेव गोस्वामी चरण परीक्षित महाराजेर কাছে বর্ণনা করলেন পরীক্ষিত देवदेव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद्विजाने हि जज्ञानम आत्मतत्व निदर्शनम। पूर्वे देवर्षि नारद
ব্রহ্মাজির কাছে প্রশ্ন করেছিলেন এই বিষয়ে। ব্রহ্মাজি সৃষ্টি বিষয়ক যে বর্ণনা করেছেন দেবর্ষি নারদের কাছে, তাই আমি তোমাকে বিস্তার পূর্বক শ্রবণ করাচ্ছি। ভগবান অনাদির আদি গোবিন্দ, যিনি এক থেকে বহু হয়ে লীলা করার নিমিত্ত জগতে প্রকটিত হলেন, একোহম বহুশ্যাম, স্বয়ং শ্রী গোবিন্দ নিজের অংশ থেকে মূল শঙ্কর্ষণ বলরামকে সৃষ্টি করলেন। বলরামজি কৃষ্ণ ইচ্ছা পূর্তির নিমিত্ত বৈকুণ্ঠ সৃষ্টি করলেন। বৈকুণ্ঠে নিজের অংশ থেকে বৈকুণ্ঠাধিপতি বিষ্ণু রূপে প্রকটিত হলেন। ভগবান বিষ্ণু নিজের বাম অঙ্গ থেকে লক্ষ্মী ঠাকুরানীকে সৃষ্টি করলেন। বৈকুণ্ঠের চতুর্দিকে এক গড়খাই হলো, যাকে বলা হয় কারণ সমুদ্র। এই কারণ সমুদ্রে ভগবান বিষ্ণু এক স্বরূপে অনন্ত নাগ রূপে প্রকটিত হলেন। অনন্ত নাগ নিজের শরীরের দ্বারা এক শয্যা নির্মাণ করলেন এবং ভগবান বিষ্ণু আরেক স্বরূপে এই অনন্ত শয্যায় শয়ন করলেন। এই বৈকুণ্ঠের চতুর্দিকে যে বিশাল জলরাশি, এর নাম কারণ সমুদ্র। এই কারণ সাগরে শয়ন করলেন বলে এই বিষ্ণুর নাম হলো কারণার নবসায়ী বিষ্ণু। অনন্ত নাগের শয্যায় শয়ন করলেন বলে অনন্তসায়ী বিষ্ণু হলেন। ইনি যোগনিদ্রায় নিমগ্ন থাকলেন এবং নিজের ইচ্ছা শক্তি থেকে সত্য রজ তম ত্রিগুণাত্মিকা মা মহামায়া দুর্গাকে সৃষ্টি করলেন। এই মা মহামায়া দুর্গা কারণ সাগরের বাইরে থাকলেন। ভগবান বিষ্ণু নিজের ত্রিনেত্র থেকে দুটি শক্তি, এক জীব শক্তি আর এক ব্রহ্ম শক্তি আধান করলেন এই মহামায়াতে, যেখান থেকে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হলো। মহত্তত্ত্ব থেকে অহংকার সৃষ্টি হলো। অহংকারের তিনটি ভেদ হলো, তিন ভাগে ভাগ হলো, সত্য রজ তম, তিন ভাগে ভাগ হলো। এই তিন প্রকার বিভাজনে তমগুণ আবার দুই ভাগে ভাগ হলো, এক স্থূল এক সূক্ষ্ম। স্থূল ও সূক্ষ্ম স্থূল পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়। ক্ষিতি অপ তেজ মরুদ ব্যোম। সূক্ষ্মও পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ। এই পাঁচটি বস্তু পঞ্চমহাভূতের মধ্যেই আছে, এদের ক্রিয়া। তদনন্তর রজগুণ থেকে বুদ্ধি উৎপন্ন হয় এবং 10টি ইন্দ্রিয় সৃষ্টি হয়। সত্যগুণ থেকে 10টি ইন্দ্রিয়ের দেবতা এবং মন উৎপন্ন হয়। চুপচাপ বসো। তো এই যে 25 প্রকৃতি হলো, এই 25 প্রকৃতি কারণ সাগরের জলে পৃথক পৃথক রূপে ভাসতে লাগলো। ভগবান কারণার্ণবসায়ী বিষ্ণু মায়াতে ঈক্ষণ করে দৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টি প্রারম্ভ করলেন। তাই মায়াতে ঈক্ষণ অর্থাৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন বলে ইনি জগতের প্রথম পুরুষ হলেন। তাই ইনাকে বলা হয় প্রথম পুরুষাবতার। তার পূর্বে বিষ্ণু, বৈকুণ্ঠাধিপতি বিষ্ণু বা বলরাম, ইনাদেরকে পুরুষ বলে আখ্যায়িত হয় নাই।
কারণ মায়া প্রকৃতি, ভগবান কারণান্বসায় বিষ্ণু পুরুষ, প্রথম পুরুষ অবতার হলেন। তদনন্তর এই 25টি প্রকৃতিকে একত্রিত করে অনন্ত অণ্ড সৃষ্টি করলেন, ছোট বড় মাঝারি অসংখ্য অনন্ত অণ্ড। কারণ সাগরের জলে সমস্ত অণ্ড ভাসতে লাগলো। ভগবান বিষ্ণু মনে মনে ভাবলেন, অণ্ডগুলি তো তৈরি হলো, এর মধ্যে কি আছে দেখি। অন্বেষণের নিমিত্ত সূক্ষ্ম রূপে ব্রহ্মস্বরূপে প্রতি অণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করলেন। এই ব্রহ্মস্বরূপে প্রবেশ করলেন বলে ব্রহ্মযুক্ত অণ্ড ইতি ব্রহ্মাণ্ড হলো। যতক্ষণ প্রবেশ করেন নাই ততক্ষণ ব্রহ্মাণ্ড হয় নাই, অর্থাৎ অণ্ড তো আছে, প্রাণ প্রাপ্ত হয় নাই। প্রাণ জীবন্ত হলো স্বয়ং গোবিন্দ, তিনি প্রবেশ করলেন, তাই ব্রহ্মাণ্ড রূপে প্রকটিত হলো। প্রবেশ করে দেখলেন অণ্ডগুলি সব শূন্য, এর মধ্যে কিচ্ছু নেই। তাই তিনি কারণ সাগরের জল দিয়ে আধা, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের আধা পূর্ণ করে দিলেন, আধা ব্রহ্মাণ্ড জলে ভর্তি করে দিলেন। সাধারণত দেখা যায় আমরা যদি কোনো জায়গা কিনে ঘর করি না, আগে জলের ব্যবস্থা করি। কোনো কিছু নির্মাণ করতে গেলে আগে জলের দরকার হয়। তা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে গেলে প্রথমেই জলের দরকার। তো আধা জলে পূর্ণ করে ব্রহ্মাণ্ডে সেই জলের মধ্যে অনন্ত নাগের অংশ থেকে এক নাগকে প্রকটিত করলেন। ইনার নাম হলো শেষ নাগ। আর এই যে ব্রহ্মরূপে তিনি এলেন, ইনিও বিষ্ণু রূপে প্রকটিত হলেন এবং শেষ নাগের শয্যায় শয়ন করলেন। তাই ইনার নাম হলো শেষশায়ী বিষ্ণু। ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভদেশে এই সমুদ্র হলো বলে একে বলা হয় গর্ভ সমুদ্র। এই গর্ভ সমুদ্রে ভগবান বিষ্ণু নিবাস করলেন বলে ইনাকে বলা হয় গর্ভদোষায়ী বিষ্ণু। এবং ইনি দ্বিতীয় পুরুষাবতার। ইনার 3টি নাম। তৎপশ্চাৎ তিনি শেষনাগের শয্যায় শয়ন করে যোগ নিদ্রায় নিমগ্ন হলেন। নাভি কমল থেকে একটি পদ্ম উত্থিত হলো, সেই পদ্ম অনন্ত আকাশে চলে গেল। স্বয়ং শেষশায়ী বিষ্ণু বা দ্বিতীয় পুরুষাবতার তিনি ব্রহ্মা রূপে ওই পদ্মের উপরে প্রকটিত হলেন। নিজের অংশেতেই প্রথম তিনি ব্রহ্মা হলেন। চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে ইচ্ছা করলেন, চারদিকে 4টি মস্তক হলো। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, আমি কে? আমার সৃষ্টি কি করে হলো? আমাকে সৃষ্টি কে করলো? এই আসনটিতে যে বসে আছি পদ্ম ফুলের পুষ্পের উপরে, এটি কোথা থেকে এলো? এটি বা সৃষ্টি কোথা থেকে হলো? এই মনে মনে ভেবে ওই পদ্ম পুষ্পের বৃন্তের মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন, কোথা থেকে এসছে দেখার জন্য। বহু কল্পকাল পর্যন্ত ঘুরতে থাকলেন পদ্মের নাড়ের মধ্যে, অন্ত খুঁজে পেলেন না। কারণ ভগবান বিষ্ণুর কি কোনো অন্ত আছে নাকি? পাওয়া যাবে? পুনরায় তিনি সেই পদ্মে পুষ্পের উপরে এসে বসলেন। মনে মনে ভাবছেন, কেনই বা সৃষ্টি হলাম, আমার কি করা কর্তব্য? কিছুই বুঝি না। দেখতে দেখতে অকস্মাৎ সেই সমুদ্রের জল, অর্থাৎ যে জলের উপরে গর্ভ সমুদ্রের জল, ওই পদ্মপত্রে বারবার লাগছে, একটি শব্দ হচ্ছে। এখানে বর্ণনা করেছেন, স্পর্শেষু যৎষোড়শমেক বিংশ। আমরা যে বর্ণমালা অধ্যয়ন করে এসেছি, পড়ে এসেছি, অ আ ই ই উ উ, এর মধ্যে ক থেকে হ পর্যন্ত 25টি বর্ণ, এ হলো বর্গীয় বর্ণ। একে স্পর্শবর্ণও বলা হয়। এই স্পর্শবর্ণের মধ্যে 25টি বর্ণের একটি ষোড়শ বর্ণ, এ হলো ত, আর 21টি বর্ণ, তা হলো প। এই 2টি বর্ণ উত্থিত হলো, যেন মনে হয় কেউ বলছে তপঃ তপঃ, অর্থাৎ তপস্যা করো।
ব্রহ্মাজি মনে মনে ভাবলেন কেউ তো আমাকে বলছে তপস্যা করতে, আমি ধ্যানস্থ হয়ে তপস্যা করি। বহুকাল ধরে তিনি ধ্যানস্থ হয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। তপস্যা যখন করতে করতে অকস্মাৎ তপস্যা একদিন পূর্ণ হলো। ভগবান নিরাকার ব্রহ্ম স্বরূপে সম্মুখে দর্শনও দিলেন এবং চতুশ্লোকী ভাগবত প্রদান করলেন। এই চতুশ্লোকী ভাগবত প্রথম সৃষ্টি হল। স্বয়ং ভগবানের মুখারবিন্দ থেকে এই ভাগবত এলো বলে ভগবতা ইদম প্রক্তম ইতি ভাগবতম, ভগবানের মুখ থেকে এই কথা বর্ণিত হলো বলে এর নাম হলো ভাগবত। স্বয়ং ভগবান একে প্রকট করলেন। দ্বিতীয়, এই কথা শ্রবণ করলে চারটি বস্তু সহজে সরলে হৃদয়ের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়: ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য, তত্ত্ব। ইতি ভাগবত, চারটি বস্তু পাওয়া যায়। তো ভগবান স্বয়ং ব্রহ্মাজিকে বলছেন, হে ব্রহ্মদেব, আমি তোমাকে চতুশ্লোকী ভাগবত প্রদান করছি, তুমি গ্রহণ করো। জ্ঞানম পরম গুহ্যম মে যদ বিজ্ঞান সমন্বিতম সরহস্যম তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতম ময়া। জ্ঞানম পরম গুহ্যম মে, আমি যে জ্ঞানটি তোমাকে দান করব অত্যন্ত পরম গোপনীয় জ্ঞান। যত বিজ্ঞান সমন্বিতম, এটি বিজ্ঞান সমন্বিত, কেবল বিজ্ঞান না, সরহস্যম, যাবতীয় বিজ্ঞানের ফর্মুলা, তদ অঙ্গঞ্চ, যত প্রকার বিভাগ আছে, বিবিধ প্রকার বিভাগ বিজ্ঞানের গৃহাণ তুমি গ্রহণ করো। গদিত ময়া, আমার দ্বারা বর্ণিত হইতেছে। তো জগতের প্রথম বিজ্ঞান তো ভগবানই দিলেন। বিজ্ঞান মানব সৃষ্টি করে নাই, স্বয়ং ভগবানই বিজ্ঞান প্রদান করলেন ব্রহ্মাজিকে, বিশেষ জ্ঞান। বিজ্ঞানের রহস্য, বিজ্ঞানের বিভাগ সমস্ত ভগবানই দান করলেন। তো ভগবান স্পষ্ট বলছেন এই বিজ্ঞানটি কি প্রকার। প্রথম শ্লোক হলো আদেশ। প্রথম শ্লোকটি ব্রহ্মাজির প্রতি আদেশ। দ্বিতীয় শ্লোকে আশীর্বাদ, বরদান। যাবানহম যথা ভাব যদ রূপ গুণ কর্মকঃ তথৈব তত্ত্ব বিজ্ঞানম অস্তুতে মদনুগ্রহাদ। যাবানহম, আমি যে প্রকার, যথা ভাব, আমার ভাব যে প্রকার, যদ রূপ, আমার রূপ যে প্রকার, যত গুণ, যত কর্মকঃ, আমার গুণ যে প্রকার, লীলা যে প্রকার, তথা এব তত্ত্ব বিজ্ঞানম, একেই তত্ত্ব বিজ্ঞান বলে। অস্তুতে মদনুগ্রহাদ, আমার কৃপাতে তোমার হৃদয়ে প্রকটিত হোক, এ আশীর্বাদ। অতঃপর প্রারম্ভ হলো চতুশ্লোকী ভাগবত, 4টি শ্লোক। প্রথম শ্লোক, अहमेव समेवाग्रे नान्यद जद सदसद परम पश्चाद हम जयदच्य यो वशिष्येत सुस्म्यहम अहम एव सम एव अग्रे। हे ब्रह्मदेव, सृष्टिर आदिते आमी छाड़ा आर किछु छिलो ना, सम्यक रूपे भालो भावे केवल आमी छिलाम, आर द्वितीय किछुई छिलो ना। सत आमार थेके आर किछु नेई, असतेर जगते कोनो प्रश्नई उठे ना, आमार थेके कोनो सद बस्तु आर नेई, एमनकि आमार थेके कोनो चरम बस्तु आर नेई, परम बस्तु। पश्चात अहम जद एतच्चे जा किछु देखते आछो ए सब आमारी स्वरूप, जो अवशिष्यते सो अस्मि अहम, যখন সবকিছু বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে যাবে কেবল থাকবো যদি আমি থাকবো।
আর দ্বিতীয় কেউ থাকবে না। রীতিয়ার্থম যদি প্রতীয়েত না প্রতীয়েত চাত্মনি তদ বিদ্যাত্মনো মায়াম যথা ভাস যথা তমঃ। আমি আছি বলে অসত্য সত্য রূপে প্রতীয়মান হয়। আমি যদি না থাকি, অসত্যেরও কোনো প্রকাশ থাকবে না। অতএব যথা মহান্তি ভূতানি ভূতে সুচ্চ বচে শোনো প্রবিষ্টান্ন প্রবিষ্টান তাতে স্মৃতিস্যাম এতাবদেব জিজ্ঞাসম তত্ত্ব জিজ্ঞাসনাত্মনঃ অন্যয় ব্যতিরেকাভ্যাম যৎসৎ সর্বত্র সর্বদা। এ হলো 4টি শ্লোক। এই 4টি শ্লোকে স্পষ্ট করলেন কি ভগবান প্রত্যক্ষে পরোক্ষে সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। অন্যয় ব্যতিরেকাভ্যাম যৎসৎ সর্বত্র সর্বদা, সর্বত্র সর্বদাই তিনি বিদ্যমান। এতন্মতম সমাধিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা ভবান কল্প বিকল্পেষু না বিমুহ্যতি করিচিত। এই ভাগবতে যার হৃদয়ে একবার স্থাপিত হবে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভাগবতের আশ্রয় নেবে, জগতে কোনো কালে কোনো দিন সে আর কোনো বস্তুতে মোহিত হবে না। ন বিমুহ্যতি করিচিত, ভুল করেও বিমোহ হবে না। অতএব এই জ্ঞানকে হৃদয়ে ধারণ করো আর সৃষ্টি কার্য প্রারম্ভ করো। বলে এই জ্ঞানের নাম কি না তস্মা ইদম ভাগবতম পুরাণম দশ লক্ষণম। এই ভাগবত গ্রন্থ এর আবার 10টি লক্ষণ আছে। এর নাম ভাগবত মহাপুরাণ, কিন্তু এর আরো একটি নাম আছে। এই ভাগবতের আরো একটি নাম আছে। বলে কি নাম? এই ভাগবতের আর একটি নাম হলো নাম পুরাণ। ইদম ভাগবতম নাম পুরাণম, ভাগবতে বর্ণিত আছে। ইদম ভাগবতম নাম পুরাণম ব্রহ্ম সম্মিতম। অতএব এই পুরাণের 10টি লক্ষণ আছে। অত্র স্বর্গ বিসর্গশ্চ স্থানম পোষণ মুহূর্তয়ঃ মন্বন্তরে সানুকথা নিরোধ মুক্তির আশ্রয়। এই মোট 10টি লক্ষণ, স্বর্গ বিসর্গ স্থান পোষণ উতি মন্বন্তর ঈশানুকথা নিরোধ মুক্তি আশ্রয়। এই 10টি লক্ষণ হলো তৃতীয় স্কন্ধ থেকে 10টি স্কন্ধ। দ্বিতীয় স্কন্ধ পর্যন্ত তো ভাগবতের সূচনা হয়ে গেল। তৃতীয় স্কন্ধ থেকে স্বর্গ বিসর্গ স্থান পোষণ উতি মন্বন্তর ঈশানুকথা নিরোধ মুক্তি আশ্রয়, এই 10 লক্ষণে ভাগবত পরিপূর্ণ।